Double ko din ang ninja. Ang rap. Feliciano. Oh, ay. Uy! Nakuha ni Bochog. Pasto Malik. Malik. Pasto Feliciano. 2 points. Yes naman. Ornilio. Pasto Formes. You guys to make Formes. Pasto Balboa. Pasto Kabil. 2 points. RC. Joy! Gagi. Joy! Joy! Bilisan mo na. Feliciano. Feliciano, nag-dribble. Feliciano. Pasto. Malik. Sumulumo. 2 points. Ay, wala ka lang. Ornilio. Ornilio. Pasto Forbes. Tumira sa 3. Wala. Nakakuha ni Joker. Sino to? Buhatin. Buhatin. Pasto Malik. Malik. Esperina. Pasto Buhatin. Sa family. Forbes inbound the ball. Pasto. Balboa. Balboa, pasto. Bochog. Pasto Kabil. Wala, nakuha ni Buhatin. Buhatin, nagbababa ng bola. Binabantayan ni Bochog. Pasto Esperina. Pasto Malik. Malik susukot. 2 points. Yes naman. Forbes. Oras. Forbes. Oras. 9 sakto. Oras natin, 9 minutes. Exactly. Oy, traveling. Una mukha. Score natin, 4-2. Lamang 4. Pasok niya na si Omen. Malik, crossover. Isa pa. Yun ako sa isa. Shot clock. Malik, paso Esperida. Pumasok. Esperida. Wala. GSA, dito ka para makita mo yung shot clock. Foul. Foul na. 14. Stop oras. 14 shot clock. 14 shot clock. 14. Pindot yan. Aurelio, first personal foul, first team foul. Oras natin, 8 minutes and 14 seconds. Bonus mo. Pasok. Score natin 7-2. Lamang Bochog. Nagpapakute. Bosog, pass to Forbes. Pass to Giget. Back to Forbes. Pumukol. Wala nga lang. Malik. Nakagawa ni Kabil. Kabil. Pass to Balboa. Lilipad. Uy, ang tira yun. Back shot. 2 points. Balboa. Uy. Pass to. Sino to? Uy. Topasi. Paso. Malik. Paso Balboa. Pass break ka. Ornilio. Tapal ka. Buhatin. Uy, mag-check kayo. Pag may tapal. Buhatin. Paso Malik. Spin move. Malik. Papasahan. Paso Esperita. Titira kaya? Hindi. Topasi. Pumukol. Wala. Nakuha ni Buhatin. Show and ride. Yung ka tumama, nalidis na ako. Nagkota ka kanina? Batay! Mamaya. Tablet. Choppy. Sino yan? Topasi out. Mario yun. Balboa, nagbababa ng bola. Balboa, tumira. Wala, nakuha ni Feliciano.
Nakuha ni Buhatin. Buhatin tumalaksak, umikot. 2 points! Para kay Buhatin. Corbes. Bababa ng bola. Corbes. Naagawan ni Malik. 14 lang ba yan? Kuya Jim, mabal bola! Ay, simple pala. Simple, no? Bilis, bilis! Okay. Huwag na, binabas na kami kahapon. Ay, nakuha ni... Sino yun? Ornilio. Nakuha ni Malik, big rebound. Malik? Malik, iniwan yung dalawa. Malik, pass to Mario! Mario! Wala! Nakuha ni Camille. Pass to Bochog. Bochog, titira kaya? Hindi, pass to Camille. Step back. Back to Bochog. Pass to Balboa. Bochog. Pass to Ornilio. Ornilio. Uy, ato ba ako? Symbol, symbol. 14 lang. Same ball. Kasi nyo is tubig. Hindi niya daw kaya buhatin na. Sa atin, 5 and 40. Mario nagbababa ng bola. Yes, point guard. Point guard, pass to Feliciano. Iwan kaya? Boy. Boy, pinagdala. Foul. Who's foul red? Jokek. Jokek. Second personal foul. Second team foul. Magkalaban pala yung mag-tito. Ay, mag-tito. Uy, ano? Aki, mag-cheer ka. Dito mo yun, oh. BJ. Pass to Buhatin. Pass to Mario. Pumeke. Uy, huli nga lang. Ang galing talaga. Ops. Kayo bola red. Same ball. Sabret. Udilya Ines Benita. Uy, ilan yung lumabas? Hindi. Sakto lang. Hindi. Hindi, okay yan. Ayun, ay, doon yung kinagigil. BJ! BJ? Titira kaya? Tira yan. Paso Feliciano ay nagawa ni Gigit ng lollipop. Paso Polbet! Ayan na si Joey! Wow! Panis kay Joey. Nabitawan ng bola. Sukle. Magkano ba sukle? Malik, nagbababa ng bola. Malik, oras natin, 4:50. Pass to brother! Yan ball, ganyan bola. Same ball. Same ball, Tyrant. Malik, tsaka Malik. O, yung pause natin. Pass to Malik! Malik, behind the scene. Uy! 2 points! Tuwa na si Dennis. Best player to. With muscle emoji. Bochog. Pass to Balboa. Pass to Kabil. Sumalaksak. Wala na ang wali Feliciano. Nagawa ni. Jabon. Same ball. Hindi. Sila ano? Time first. Oras. 4 minutes. Oras. Oras natin 4 minutes and 35 seconds. Ornilio, foul. Malik, first personal foul. First team foul. Bochog, inbound the ball. Pass to Ornilio. Pass to Corbes, Bumukol. Tapos, Kabil. Ops. Bola nila BJ.
PJ. Pass to Codilla. Pass to Mario Pedro Colinte. Pass to Feliciano. Feliciano. Uy. Bochog. Bochog na agawan ni Malik. Malik crossover. Malik. Malik wala mapasan. Pinastek. Pass to. Pass to Balboa. Balboa. Pass to Bochog. Bochog. Duboy. Mario. Mario, huli ka? Hindi pala. Pass to Feliciano. Pass to Malik. 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 Gumagawa ng play. Pero tira ko to. Hindi pala. Pass to Brother. Brother. Brother Malik. Ay, nakuha ni Bochog. Bochog, una mukha. 2 points. Ano ba yun? Hindi, ba't sa ramen din? Hindi yung ano. Shot lock. May shot lock. Ito may shot pa rin. Sabi! Pakpak na! Ang sexy! Tawag ka na ulo mo. Malik! Malik, basta po kayo, men! Malik! Bola nila. Bochog. Sayang, men, no? Alam niya kaagad kung ano gagawin kay BJ. Paso Forbes. Jim, ayusin mo yung bigay ng bola. Paso Balboa. 2 minutos. Nakuha ni Malik. 2 minutes and set. Run! Malik. Malik bumangga. Paso Esperida. Paso Malik. Malik sumalaksa. 2 points. Best player to. Shoe in the line. Yomen, kuha ka bola, Yomen. Alam ka libre. Si Yomen, si Yomen. Buhatin, bumangga. Hindi umupra. Paso Balboa. Paso Bochog. Pinabal ka. Oh! Oras natin. 1:50. Esperida. Paso. Buhatin. Paso Feliciano. Fake. Nakuha ni Ornilio. Huwag na umakalrap. Ornilio. Subay. Mamaya pa. Buhatin. Winto. Paso Malik. Uy. Sab. Kanina bala. Ay, kanina bala. Kabila daw. 24 shot lock. Tuck in. Oy, nagkakagulo na tayo. Tackle ball. Ayan na si Daddy. Dali ka. Ano Brunilla? Si Brenilla. Balboa. Pass to Ornilio. Sino itong naka-block? Ornilio. Pass to Danny. Danny. Nagaw ni Buhatin. Buhatin. Nagbababa ng bola. Buhatin. Sumalaksak. Umikot. Uminto. Foul. Sino yun? Balboa. First personal foul. 30 foul. 50 seconds. Sulitin nyo na. Ano ba yan? Codilla. Pass to Buhatin. Buhatin. Taas kamay. Buhatin. Feliciano, fake. Paso Mario. Mario tumira. Wala na ako aling. Arba. Yan. Sab. Sabit. Ayan na. Si BJ balik. Sab. Ayan na. Si BJ nagbabalik.
Jobel. Alright, ay score natin. 19-17 naman sila DJ. Oras, 5:40. Sabay tayo, wey. Malik! 2 points. Talagang best player. Iba talaga. Ibang iba. Wala yan. Parang ano rin, matamaan sila makaroon. Uy, nakuha ni! Nakuha ni! Nakuha ni! Feliciano. 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 Pasto Malik. Pasto buhatin. Pasto! Eh, wala. Uy. Uy, inukong tumira. Uy, sayang. Sayang. Makakatira mo yan. Third five. Ano sino? Si check out. Penalty na. Sino? Kayo ninyo. Penalty. Ay, kanina po ako. Penalty. Cornelio. Arnilio. Third personal foul. 14 foul. Fourth pa lang? Pag fourth, di pa penalty. Penalty na po. Skip yan. O pag penalty na yun. Hindi, mali bilang ko mali. Ano naduling, talo kasi. Uy, ganyan ka. Nakuha ni Ornilio. Paso Bocho. Paso na grada. Tumira. Wala, nakuha ni. Uy. Ayun na, napunta na naman kay Malik. Malik, pasto buhatin. Kanino kaya kay Malik talaga? Malik, pasto Yomel, nabitawan, sayang. Opportunity na. Sige, kwato pa. Bel! Oy, nakaubad oh. Wala, nabigay Good. na. Ben, paso Ben. Ben, tsaka na Ben. Paso Forbes. Forbes mamukon. Wala, nakuha ni. Oy, si Yomel. Dadala ako ng lima dyan eh. Malik! DJ, si Yomel! Si Yomel! Si Yomel! Paso Yomel! Game ball! Score natin 4 minutes 7 seconds! Score. 4 minutes and 7 seconds! 24. Orbes? Pass to Pocho! Pass to Forbes! Pass to Pocho! 15 to shoot! Nakuha ni Malik! Nagpapaba ng bola! Malik! Nakuha ni... Pass to Pocho! Pass to... Malik! 44 penalty! Sige yan! Tama ko. Backstop na ako. Ikaw yan. Tapos iniibunod siya. Di naman. Out of shooting. Wala pa. Out of shooting. Ano oras na? Oras. Itong number 8:14. 8 minutes ba? 8:14? Ano? Yan. Unang pagbubusto! Yung oras dyan. 3:40. Papapag pala ito. Ginusto mo yan eh. Malawang pagbubusto! M! Ano? Kunawa! Pumasok ang papasok, pumasok na alabas. Udina, pass to Malik. Yung score. Ano ba na shoot? Malik? Pass to Mario. Kumangga, wala. Pass to Malik. Pass to George.
Nakuha ni number 31. Pass to Bojo. Easy 2 points by Bojo. High na jump. Mario. Mario. Nakuha ni Bojo. Pass to Bojo. Sinira. Wala, nakuha ni Malik. Malik. Pass to Mario. 15 to shoot. Pass to Estrida. Easy 2 points by Estrida. Orbes. Pass to Balboa. 15 to shoot. 2 points. 2 points by Balboa. Malik. Nagbababa ng bola si Malik. 15 to shoot. 10 to shoot. Nakuha ni George. Tukian ng Mario. Tinira. Wala. Nakuha ni Level 91. Lakas. Sinip. Daybon. Joke. Tayo! Tama ang bola. Pass to Feliciano. Pass to George. Pass to Estrida. Malik. DJ! Easy 2 points by Malik. Balboa. 15 to shoot. Nakuha ni Feliciano. Nabuhati. Step in si Kuya. Bola nila Bocho. Bocho ginagawa. Pass to. Sino to? Raso? Ito. Estrida. Pass to George. Pass to Malik. 15 to shoot. Pass to Malik. To Buhati. To Feliciano. Tinira. Wala. Nakuha ni Buhati. Easy 2 points by Buhati. Balboa. Nagbababa ng bola. Balboa. Pass to. Easy 2 points by number 31. 50 seconds. 50 seconds. Malik. 15 to shoot. 45 seconds. 10 to shoot. 5. Lakas. Same ball. Bola nila Malik. Buhatin inbound the ball. 35 seconds. Tinawagan ni Rep. Ilabot niya ng bola. 35 seconds. Bobo. 30 seconds. 30 seconds. Basta na ako maririnig. Malik. Akin na doon. Wala kayo. Parang Argentina. Parang Anera. Parang tumataktak si DJ ngayon ah. Shot clock daw. 14 to shoot. 27 seconds. 22 seconds. Wala na shot clock. 22 seconds na lang. Buzzer na lang maririnig guys. 20. Balboa ng bababa ng bola ni Diretso. Easy defense by Balboa. 15 seconds. Buzzer na lang. 10 seconds. Buzzer na lang maririnig natin. Usma. Stepping on the line.
7.2. 7.2 seconds lang ang oras. 5 seconds. Kaya pa. Easy 2 points. Natadyakan niyo si Bo? Watch, give on the ball. Uy, ano ka ba? Tama lang. Knockout ang bola. Feliciano. Feliciano ang nagawa ni Moto. Nakuha ni Moto. Feliciano. Moto. Moto. Baba, baba! Ang lakas siya talaga sa ulo. Kuya, kaina pa, ang lakas mo pumasa. Nakakailang ka ng pasang malakas. Dandan lang. Ay, scorer. 29 na po sila dito. 29 na yan. 25. Hindi yan. Hindi ba? Sino to? Sino yun? Sino kilala yan? Kasero? Number na lang. Kasero. Pas na duro. Duro. Duro ba yan? Wala, kabil. Nakaduro kasi. Wala ko sino duro. Kabil pala yun. Sorry. Basta pagbigay, G. Pagbigay. Doon na lang. Score 27-29. Yan. Tama. Malik. Okay, dire-diretso. Malik? Uy, di ko makita. Tumas kayo dyan. Malik. Ayan na. Sa kanya na yan. Hindi pa na. Buhati. Easy 2 points for Buhati. Kaya meron jog. Jog. Uwihan mo jog. Number 31. Nakuha ni Malik. Tubuhan. Nakuha ni Bojog. Bojog. Debbie. Foul! Foul yun, foul. Penalty. Hindi pa pa. Penalty. Hindi pa, third quarter pala. Second person. Second personal foul. First team foul. Tama lang. Tama lang. All 20 na yun. Ayun daw eh. Kami nakatiri. Yung pagkatapos ko ng 27 na. Wala kang bayad yan eh. Time to shoot. Number 29. Nakuha ni... 5 to shoot. Time to shoot. Knockout ang bola. Takot ang bola. Sab na, dami ng error. Buzzer. Good. Pasok ka, pumasok. Pumapasok na labas. Hindi, lamig. Orpes. Nakuha ni Feliciano. Tubuhati. Tumalio. Malio, nakawala bola. Tubuhati. Parang lilipad na yung ano. Si George. Natapal ni Jenjen. Go, Kevin! Nakuha ni Malik. Malik. Malik, behind the back. Is he 2 points by Malik? Well, ball. Two balls. Watch out. Uy, tabi, upo ka. Hindi ko makita pag Ay, nagbababa ng bola si Mario. Pass to Mario. Mario? Nakuha ni number 21? Number 31. 8 minutes. Racha mo. Easy to ball? Kaya, pag-basket ko yan. Uy! Good lang. Hindi ako yun. Sorry po. Batin. Kanino ko ba yun? 3 seconds. 5. Tignan nyo sa inyo sa red.
referee. Bago mag-announce na violation, mapapagalitan tayo dyan. Kila, muna tayo Huwag mga niyo pare. papakalain yung ano. Corbet. Corbet? Balbo. Balbo. May mga alam kayo dyan. Uy! Balbo. Tumataob doon. Nakuha ni Isa pa. Cordelia pa rin. Usman rin. Cordelia. First national foul, second team foul. Ah, lamig. Nalimutan ko nga eh. Unang pagbubuslo. Pasok. Pasok, kuya. Score. Score po, pasok po. Galing sila eh. Pag lalabas ko, lalabas na. Lalabas ka pa. Nakuha ni Buhati. Buhati? Buhati? Nakuha ni... Taas. Nakuha ni Buhati. Nice. Nakuha ni... Kinawawa si Pinsan. Buhati. Nagpapaba ng bola. Castro Feliciano. 7 minutes. 7 minutes. Balboa. Balboa. Mas Bojo. Bukol, wala. Mas Buhati. Buhati. Wala na nakaw. Sablaw. Time out daw, time out. Time out. Ngayon sa baba. Nakuha ni Malik. Malik? Malik? Wala, wala. Malik pa rin. Castro Feliciano. Isi Dubai, Feliciano. Balboa. Lagag. Wait lang, boss. Boss, ano eh? Uy, wala na kuha ko ah. Kuha namin eh. Si Vince nag-alis. Uy, yung ano? Cornelio, Forbes. Time to shoot. Cornelio, sumunod sa foul. Second turn. Second turn. Sebla na daw si 17. 17. Malik, second personal foul. Ano ba ikaw? Timer? Announcer? Ano ba talaga? Naguguluhan na ako sa inyo eh. Eh, ang ano eh. Bagal, binisabi. Mario, Mario. Mario, malapit ng bola na kuha ni Balboa. 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 Last number 91, easy 2 points. 5 minutes and 50 seconds ang ating oras. Malik. Malik. Nakuha ni Forbes. Pass to Balboa. Balboa. Isa pa. Nakuha ni Feliciano. Nawala ang bola. Feliciano. Nakuha ni Forbes. Galing. Nakuha ni number 31. Ayaw. Nakuha ni... Nawala ang bola. Out ang bola. Time out na. Malik. Sa kanya na ang bola. Malik. 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 Sa kanya na. Uy, trap. Pero wala. Nakuha ni Buhati. 3 seconds ang kinawag kay Mr. Esperida. Weakness nila. You know, serious mode. Bojog. To Balboa. 5 minutes. Balboa. Balboa. Castro. Gabi. Nakuha ni brother. Mas brother. Malik. Malik ang bola. Malik. Alam mo yung kayo na nila.
Same ball. Kaya mo na, para may ano ulit. 40. Malik. Tumalyo. Nakawali. Riso. Riso. Hoy! Hindi mo kakampi yun, P. Buhati. 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 Nakawali. Usman Red. Riso. Riso. Wala naman sinabi yung foul. Kickball. Tingnan niyo muna yung senyas. Huwag yung una niya, referee. Hintayin niyo sila mag-aanak sa mga. Balboa. 5 minutes and 27. Bojo. Pass to Bojo. Bojo pa rin nawala ng ni Mario. 10 to shoot. Wala. Malik to Mario. Nawawa ni Malik. Malik. Pass to Buhati. Easy to points by Buhati. Balboa. Balboa. Go, Jet! All 37 box score. Balboa, ETC, easy 2 points. Malik. Nagpapagawa. Harap! Malik. Malik. Esmerida. Esmerida, easy 2 points by Esmerida. Balboa. 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 15 to shoot. Balboa. 52 points in you. Abi. Esmerida. 3 minutes and... Gojo! Ang lakas mo sa Esmerida, tumalik. Tumalik. Tumira sa wala. Balboa. Run, run! Balboa. Balik pa rin. Tapos Esmerida. Buhati. Buhati. Hoy! Step in! Ano ba, Ram? Ram! Ano wala? Kitang-kita! Bojo. Bojo. Kitang-kita! Bye, bye, bye. Nawali ka dyan. Bye. Technical ka! Nagbubog-bugod sa ilalim. Pinisino. Buhati. Warning for penalty. Buhati. Minutes and 22 seconds. Oras daw, oras. Oras natin 2 minutes and 22 seconds. First shot. Score natin all 41. Technical ka dyan ba? Mel, para makashoot ka. Sigaw ka, sigaw! Sagad! Oy. Pag doon kita, dito hindi. Ba yan? Technical ka, ah. Technical na. Nakapanood siya sa amin. Nakapokus siya sa DJ rin ba na ball? Pasok. Shoot! Pumukol. Tapal ka. Nakuha ni Malik. Malik! Akin na to. Oh. hirap si Malik pag marami na. Balik, eto na yan. 2 points para kay Buhati. Bojo, pasok ang Balboa. Uy! Dagaw! Oh! Nakuha ni Balboa. Balboa. Nabitawan ng bola, pasa rito. Nakuha ni Balboa, foul. Counted. Jeyo, ano ba yun, Jeyo? Esmerida. First personal foul. Penalty. Score natin, 4-1. Hindi. All 43. Huwag niyo sundin yun. Kayo
ang masusunod. Kayo ang masusunod, hindi yun. Score sa'yo? 41-43. O, 41-43 daw. Oy, 41-43 lang. Nagre-reklamo pa rin. Paso Balboa. Paso Dani. Paso Kapil. Paso Balboa. 2 points. Uy, hindi kasi dyan. Dito sila JJ. Paso Bojog. Bojog layup. Paso. 47 na, 47-43. Ano yung score? Sa'yo? Malik, inbound the ball. Paso Esperida. Huli! Huli! Esperida. Uy, bantay nyo! Malik, nakito. Foul. Counted. Pasap ka pag di kaya. Sabihin mo. First second. First personal foul. Second team foul. Official score, 43-47. 43, 47. Uy, magsabi kayo dito. Reklamo. 43 lang. 47. 43-47. Hindi yan, 43 yan. 47 yung blue. Wala ka dyan kanila. Shoot sila. 43, hindi 46. Uy, wag ka muna dyan. Nakuha ni Ornillo. Ornillo, sumalak sa 2 points. Oo. Score natin 43-49. 50 seconds. Malik, titira kaya hindi. Paso Yobel. Wala na ko naman 2 points. 40 seconds. Pasok, Rizzo. Oy, traveling ka dun, boy. Tira. Oy, 45-49. Butilya, paso, Malik. Kaya. Malik. Paso buhatin. Paso Cornelia. Wala, nakuha ni Ornillo. 15 seconds. Buzzer na lang. Ornillo, ulaksak 2 points. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Sayang. Wala. Bola ito. Hindi, kila Gigit kanina. Wait lang. Oh, teka lang. Okay. Pwede ka pumasa dito, saka dito ha. Jay, dito na Jay, sa kabila. Wait lang. Oh, wait lang. Butilya, inbound the ball. Paso, Malik. Paso buhatin. Fake. Shot. Feliciano, wala na. Nice. Ornillo, nabitawan yung bola. Uy, foul. Feliciano. Ano na? Penalty. Penalties. Hindi pala. Wala kasi ilaw, dat may ilaw dito eh, no be? Dilim eh. Wait lang. Yeah. Wala ba? First pa lang yun. First pa lang yun, Paul. Wait lang. Saan? Hindi. Saan mo nilagay? Dito sa third. Kasama Ilan sa na yan? third. First pa lang yun. Second na siya. Second personal No, foul. Botchog, 2 2 points. points para kay Kocho. Uy, sinapay. Score sa'yo, ano? Score natin, 47-53. Labang sulog ng game. Butilya, inbound the ball. Paso Esperida. Paso Feliciano. Paso. Oy, nakakuha rin na. Nice! Nagrada na agawan ni Buhati. Nagagawa sila lahat. Ayan na. Sa likod! Ah! Kailangan. 31. Foul number 31.
Ornillo, warning for graduate. Fourth personal foul. Third pick foul. Pwede yun, be, pwede. Go, George. Tira, kita namin eh. Uy, buhatin ako ni Ornillo. Ornillo. Paso mo, John. Kabitawan Lakas niya talaga. Relax, relax lang, relax. Stop. Ayun na, si Malik. Stay na. Ano? Timmy. Gudilla. Paso PJ. Malik. Malik nagbawa ng bola. Malik, dinadalawa. Malik, nabitawa ng bola. Sobrang kaba. Sartada si Jim. Pinangalakpakan ni Tropa. Tumama din daw. Oras natin. 8 minutes and 40 seconds. Balboa, nagbababa ng bola. Balboa, pasok Forbes, back to Balboa. Crossover, step back, pasok Pochok. Wala na, nakuha ni Feliciano. Nagawa ni Ornillo. Uy, stop. Uy! Nakuha ni Esprita. Nagawa ni Forbes. Pasok Galing. Buhatin, nagawa ni Balboa. Balboa, inagawan. Balboa. Takbo na, takbo, takbo! Pasok Forbes. 15 to shoot. Pasok Balboa. Paulo? Balboa, pasok na grata. Pumukol. Wala, nakakuha ni Red. Walang ka-foul pala. Okay ka. Sana! Malik crossover. Malik, boy. Nimon. No. Court to court pa na. Ball out. Paso lang grada. Umukol. Uy! Wala nakuha ni Malik. Paso Feliciano. Feliciano. Oy! Wow! Magreklamo. Step. Nakita din. Bias ka. Bochok nagpapakyut. Takbo, third. Takbo. Bochok nagpapakyut. Paso na grada, tiniraya hindi. Back to Bochok. Paso Forbes. Paso na grada. Tumuko na naman. Wala nakuha ni Malik. Galing. Malik, paso Cotilla. Malik, nagawa ni Ornillo. Nagawa niya. Ornillo. Nice. Tumas! Esperida score natin 47-55. Uy, tama na. 6 minutes and 50 seconds. PJ nagwala! Grabe. Balboa, paano ba job? Ay, good job! Ay, para lang. Sabat. Manyin. Sino? Sapa. Tap. Lagrada. Aseroin. DJ di Badabal, pasok Forbes. Forbes fake. Oy, pasok. Oy, DJ. Pasok Forbes, tumira. Wala na huli. Nakuha ni Mario, big rebound. Oy, showing the line. Bingay dito. Bochok is on the ball. Bochok, pasok Forbes. Pasok Bochok, tumira. Wala na kuha ni Ornillo. Pasok buhatin. Oy, nawawala pa yung bola.
Uy! Bugbog na rin. Paso Forbes. Forbes tumira. Foul. Walang foul. Cornelio kaya ako na bola. Paso Forbes. Hindi na kaya. Tubay! Para kay Forbes. NCC ka. Esperita, uminito. Esperita, paso Forbes, paso Cornelio. Wait lang daw. Cornelio, paso. Uy! Ano nangyari? Tubay para kay Balboa. Up. Nangyari sa'yo yung dalawa. Uy. Siya na the ball. Ano kaya ipapasa? Pasto Mayo. Mayo, ayan na. Nakuha ni Nice. Pojok nagmamadali. 2 points. Best player in the count. Malik, umangga. Out of bounds. Bola nila Gigen. Uy! Oy, nakuha ni. Pojok, paso Forbes. Ayun na. Gigen. Oras natin, 5 minutes exactly. Forbes bumuhol. Sayang, ang ganda. Malik. Pasto Mayo. Wait na. Mayo nagpapadali. Mayo. Oops. Sebon. Stop. Yomelin. Esperida. Ayan na. Pepsi boy. Hey. Yomel ko. Oras, G. Paki-announce mo lang yung oras. Oras natin, 4 minutes and 40 seconds. Buhatin, sumalaksak. 2 points. Gigen, inbound the ball. Paso Bochok. Paso Gigen. Gigen, paso. Malik. 4 minutes and 20 seconds. Malik, paso Yomel. Yoba. Kaya mo na sa Paso Balboa inagawa yun. Sabrat. Kagilid. Sino kaya? Walang gusto lumutol. Forbes out. Cornelio. Naagawa ni Yomen. Uy! Paso Bochok. Paso Gigen. Paso Bochok. 2 points. Oras natin, 3 minutes and 50 seconds. Score, 49 and 63. Naagaw ni Gigen. Balboa, paso Bochok. Taas. Paso Kamil, paso Gigen. Nice. Galing. Ganda ng pasahan. 3 and 30. Malik. Paso Manyo. Paso. Uy. Foul. Kabil. Second personal foul. Second free foul. Dito ka muna. Naligo ka ba? Naligo ka? Pamoy ako. Kiss mo ako. Oras daw. 9-4. Oras natin, 3 and 21. Alam ko, baka hinahanap ka na ng nanay mo. Nakuha ni Feliciano. Di Mayo ay nakagawa ng dalawa. Ngunit paliksin. Nakuha ni Kapil. Kumagkasi na dalawa. Sabrat. Mel! Pasok ka na. Gabi mo, ayaw ko sa ban. Ayaw. Yomel, ano? Pasok ka lang.
Sakto lang. Kayo, men! Kayo, men! Ayun, sa gilid! Buhatin. Uy, foul. Only. Graduate. 29. Kabil. Side personal foul. 35. 3 minutes and 5 seconds. Nakuha ni Ornilio. Ornilio. Possible po. Already na inabawal. Be, lakas mo magtumasa kanina pa. Dami na nun. Nakuha ni Buhatin. 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 Oy, good yun. Buhatin. Foul. Yan na. Push pa rin. Si Rizzo. Good, good. Rizzo. Rizzo. First personal foul. Warning for penalty. Yeah? Yeah. Nakuha ni, oy! Nakuha ni Lebron. Hindi pa naliligo. Ay, huwag mo tawanan, huwag mo tawanan. Kala mo siya naligo eh, no? Naligo ako yan. Kaya nga, sobrang... Ben! Tira! Yan! Tumira! Wala na kaya! Ornilio. Shoot! Pasok Dani. Oh! Same ball tayo. Oras natin 2 minutes and 29 seconds. Stop. Ice cream! Pahinga na, pahinga. Ang sak sa lamig! Kaya ka naman yan! Kinila ka ba? Di ba? Lagrada. Pasok Kabil. Kabil. Wala na po ni Feliciano. Lipat natin yung ring eh, no? Mayo nagmamadali. Mayo. Pasok. Two shots! Penalty. Kabil. Warning for graduate. Yaman to yan. Bigyan nyo. Ilabas yung camera. Be, pag na-shoot mo yan, libre ka kota! Ayun na. Second shot ni Yomen. Yamen, libre ko tayo! Yomen. Nakuha ni Rizzo. Rizzo na agawan ni Forbes. Hindi pinahawat. Nahirapan ako eh. Green ball? Tutuloy mo na! Oras natin. 2 minutes and 2 seconds. Ornilio, pass to Duro. Ay, Kabil. Shoot! Ali. No! Bawal yun ah! 1 minute and 50 seconds. Feliciano, pass to Mario. Mario, nakagawa ni wala pala nakuha ni Yamen. Wow! Oh boy, para kay Almerida. Sabi sa pasa. Score, oras natin, 1 minute 35 seconds. Mamaya no. Rizzo, pumukol. Wala Sayang. Feliciano. Siyempre siya ano, Spirita yun. Ornilio. Ornilio. Paso na grada, Peng. Nagrada, sumalaksak. Nakuha ni. Uy! Ornilio, paso, Dani. Wala nakuha ni Ornilio. Okay lang yan. Sabret. Ayan na. Magbabasa na. 56 minutes. 56 seconds. Minutes. Score natin dito. Isang oras na tayo dito. Oras natin. 55 seconds. Nice job. Nakuha ni Feliciano. Kayo. Uy, backcourt na.
Wala. Dribble niya sarili. Salamat ka, pinagtanggol ka. Uy, patirahin sila, patirahin. Sino ang bago? Screenan nyo para makatira. Lagrada yung count the ball. Pass to, paso. Kanino ba? Tira! Magang! Paso yaman. Shoot! Ay! Alas! Wala nang shot clock. Wala nang shot clock. Oras natin, 21 seconds na lang. Wala nang shot clock. Kaya pa yan. Best player, oh. Kayo, men, huwag naman tayo yung bata. Kayo, men! Kayo, men! Kayo, men daw, sigaw ng karamihan. Kayo, men, sigaw ng karamihan. Yo, men! Shoot! Huwag niyo matin. Ay! Pass first. Jayo. Save ball. 19 seconds. Score natin, 69-53. Walang daya. Kinasat ka. Jayo. 2 points. 15 seconds. Hindi na yan. Dani! Dani! 5.5 seconds na lang ang natitirang oras. Passer na lang ang maririnig. Sino kaya mananalo? Dani! Shoot! Dani, buzzer beater kaya? Bang!